Lynch, congratulations. Marami ka dyan sa Davao City. Hey up. Wala pa kumana na training. Alas 10 na. Yan. Alay. Dito. Ipos na eh. Yan natin nakita diri ay. Loh. Gato sa na. Ikaw na ko rin eh. 50 cents. Ha? 50 cents. Muna sulod sa set gani? 1, 2, 3, 4. Kana. Play amount na. Usa ka set. 453 kung distributor price. Yeah, baligya. Eh, mas labaw pa. Okay. Gusto. So kani rub. Peppermint. Tapos kini lavender. Kani oil. Kani vapor roll-on. Nindot kini. Ano ni Davao? Oh, Davao. Davao. Davao City. Isa leader mo to sa Davao? Si Lynch. Lynch, congratulations. Marami ka dyan sa Davao City. Karanaon kang Carlo. Namo de. Yes. Yes. Davao to Davao.